kelen k'a fɔ ko accord mun tun bɛ an ni Faransi cɛ Modibo tile ani Musa tile la ko k'olu bɔ ba la mais lettre mun tɛmɛna Tiɲɛna Hubert ni Jean-Yves Le Drian cɛ ko k'o don ba la n'o ye accord Serval ye bon o accord Serval nin o de man ɲi parce que o de b'an ka sɔrɔdasiw minɛ k'a don jɔnya la Faransi bolo donc o ɲininkali de kunna premier ministre y'a ka kuma o kan mais a ma kuma o kan a kumana traité militaire de kan peut-être a bɛ se ka kɛ comme accord Serval fana o b'o kuma fɔ dɔɔni mais an kan ka accord Serval nin de abroger complètement an ka bɔ a kɔnɔ complètement donc traité de coopération militaire avec la France ni an b'a kɛ an bɛ signer mun bɛ Musa Tarawele ka tile la ou bien Modibo ka tile la k'a dan jumɛn ma an n'u bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kalanko fan fɛ ka ɲɔgɔn kalan ou bien n'an bɛ maramafɛnw san o cadre la mais k'a fɔ ko ka sɔrɔdasiw minnu jɔ an ka dugukolo kan yan ka kuma fɔ fɔ an ye an ka kɛ tan an kana kɛ tan o de ka dabila an y'o de fɔ an ka kuma b'o de kan sinon kuma wɛrɛ tɛ mais a ye jaabi mun di a ma perepere latigɛ hakili la même Assemblée nationale la MINUSMA ko fɔra maliyɛnw ko k'u t'a kɔnɔ don o don maliyɛnw bɛ bɔ k'u t'a kɔnɔ mais n'ale kelen bɛ ko dɔnnen bɛɛ ye n'a ko ko a bɛ kuraya ayiwa an bɛ mun f'a ye a ka dugu yira la o ni ka mɔgɔw taara yɔrɔ min na sɔrɔdasiw taara yɔrɔ min na n'u sera k'o dugu bɔ nɔgɔ la bien k'a dugu yiriwa MINUSMA yɛrɛ bi yan MINUSMA tun ye mun fɔ o MINUSMA y'a fɔ de ko fɛ barikani mun bi yan ko barikani de tun bɛ k'olu lakana o tuma na olu nana mun kama olu nana business de kama wa olu nana investissement de kama Mali la parce que u b'o dɔrɔn de la ou bien k'u kulonkɛ a ka hakɛ to an ka npogotigininw na hakili la an ka dugu damadɔ cira ka mɔgɔw jeni Sobanda ani fɛn a tɔgɔ ye di a yɔrɔ caman bɛ se ka fɔ k'i t'u bɛɛ la k'u bɛɛ fɔ sisan mɔgɔw k'a kɛ to olu ma kɛ ka MINUSMA to yan n'olu kun nana lakana de kama u bɛ se ka kɛ wa don o don mɔgɔw bɛ ka faga mɔgɔw bɛ ka minɛ ka kan tigɛ olu u ma kɛ ka MINUSMA to yan donc u mana o la u nana ko wɛrɛ de la u nana ko min na dɔrɔn ka Mali minɛ k'a di Faransi ma parce que ni ye MINUSMA jateminɛ fɛn fɛn kan ka kɛ kɛlɛ ye terrain kan a bɛɛ ɲɛmɔgɔya bɛ Faransi de bolo donc o de la ka MINUSMA to yan o kun tɛ MINUSMA kan ka taa k'u ka minɛn cɛ ka taa depuis fɛn Congo Belge fɛn Congo Kinshasa bɛ yɔrɔ min na depuis ka indépendance ko fo bi o ni sen donn'u ka ko bɛɛ la o ni sen donna ko bɛɛ la a sen donna la a dɔ kɔlɔlɔ kɛra mun ye patriotisme ma faga a ma kɛ k'u to yan n'a kɛra ka fɛn o ni sɔrɔdasiw to yen hali bi o ni sɔrɔdasiw to yen wa est-ce que u sera ka hɛrɛ sɔrɔ donc n'an tɛ fɔ jɔn ka k'an ka dugu kɔnɔ an k'a fɔ MINUSMA ka taa tuma dɔ premier ministre a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ mun ɲini o ka taa ale yɛrɛ tɔ fɛn de don président de don mais komi Asimi tɛ bɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka kuma donc n'ale bɔra ka kuma a b'a fɔ k'a bɛ ka kuma ni Asimi miirina de ye voilà Asimi ye a to y'a ka kuma mais experts de fana b'u kɛrɛfɛ ni mɔgɔ min bɛ k'u fili k'u don fili la ko MINUSMA ka to yan o ye filiba ye parce que o tɛ maliyɛnw miirina ye bi maliyɛn caman bɔra ka mun fɔ ko MINUSMA ka bɔ yan barikani ka bɔ yan fɛn min bɛ se mɔgɔ la o ye kumakan ye ko ni nɛn ciro a ti bɔ mais sɔn dɔ fana bɛ an maliyɛnw na ni kuma donna an tulo fɛ dɔw b'a lamɛn n'u hakili ye o mɔgɔ ka dɔgɔ dɔw b'a lamɛn n'u miirina ye o mɔgɔw bɛ yen dɔw fana b'a lamɛn n'u dusu ye minnu b'a lamɛn ni dusu ye n'u b'i fɛ i ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ to u jimi sira fɛ minnu b'a lamɛn ni dusu fana ye ni u t'i fɛ i ye kuma fɛn fɛn fɔ a tɛ to u jimi sira fɛ i y'a faamu ni i kumana an b'i lamɛn ni an hakili de i y'a fɔ tiɲɛ jumɛn b'a la sinon ɲininkali min kɛra ne yɛrɛ bɔra ne ye ɲininkali 3 de k'a la a 3 si a ma jaabi o ministre ye lettre ci k'a fɔ ko Banque mondiale a ka fɛn décaissement arrêté san'o ka kɛ fɔlɔ a ye lettre ci ko BCEAO y'an ka compte opérationnel bloqué k'an ma se k'an ka dettes sara donc n'o kɛra dugu o dugu n'i ye juru ta n'a saratuma sera n'i dɛsɛra ka sara
a bɛ fɔ de ma ko défaut souverain n'i ma se k'i ka juru ye juru mun ta o ye jamana de ko ye jamana n'i ye juru mun ta a juru k'i dɛsɛra k'a juru sara a n'a tɔnɔ juru dɔrɔn tɛ même a tɔnɔ n'a wagati sera n'i ma se k'olu sara ne fɛɛrɛ t'i bolo k'o sara économie na an b'a fɔ de ma ko défaut souverain fɛn se kan ne ye ɲininkali k'o la est ce que Mali b'o la bi parce que ni Mali b'o la bi n'i ko ko an b'o la bi o kɔrɔ de an k'an ka fɛɛrɛw ɲini joona parce que n'o fɔra jurumantigiw t'u u jigida u ka juru bɛɛ kan tugun u bɛna ale négociation na i bɛ se ka mun sara i ye tuma min na a bɛ bɛn o kan o ye kelen ye fɔlɔ mais kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ ye mun ye dɔw bɛ yen o tɛ sɔn tugun ka na juru don i la dɔw bɛ yen u b'i ka marché yɛrɛ bila complètement ani fɛn dɔ mais diɲɛ don dugu caman tɛmɛna nin fɛ mais mɔgɔw bɛ segin ka na parce que n'i y'a ye mɔgɔ ala kama ko tɛ nata ko de don mɔgɔw bɛ juru di la ala kama ko tɛ nata ko de don donc n'an sera k'a fɔ an ka ressources ninnu b'aw la an bɛ se k'o ɲɛsin an ka dugu kɔnɔ kow ma an bɛ fɛ ka réforme minnu kɛ k'a ɲɛsin o ma ɲininkali kun b'o de la a m'o o jaabi a y'o to yen filanan n y'a ɲininka n ko BCEAO ɲɛmɔgɔ y'u ban k'an ka wari sara alors que BCEAO bɛ marché ni sariya mun ye a fɔlen don ko mɔgɔ tɛ se ka bɔ même ni ye jamana dɔ de ɲɛmɔgɔ ye o tɛ se ka bɔ ka f'u ye ka ordre d'u ma u ka don politique la k'a fɔ k'u tɛ jamana dɔ ka wari sara BCEAO gouverneur b'o dɔn BCEAO directeur régional b'o dɔn o donc n'o kɛra komi an bɛ Mali de la kɛra Mali de kan nka est ce que Mali sariyatigiw n ko justice malienne est ce que Mali sariyatigiw tɛ se ka ninnu nominer gouverneur ani directeur régional mun bɛ yan mun an ka wari bɛ yɔrɔ min na n'a bannen don k'a sara est ce que Mali sariyatigiw tɛ se k'u nominer BCEAO yɛrɛ ko tɛ dɛ parce que an y'o attaqué IOMA cour la kaban o de la an ma o ɲininkali kɛ mais n ye ninnu ɲininkali kɛ en tant que individu est ce que an ka sariya pour que an t'u nominer même n'u nafolo ni fɛnw b'u bolo an b'u confisquer k'o bila an ka wagati kɔnɔ parce que o ye tɔɔrɔ de s'an ma mais a ka jaabi kɛra mun ye a y'o kuma bayɛlɛma k'a fɔ ko ale tɛ se ka taa cour de l'IOMA la ou bien CEDEAO la ka taa olu poursuivre même ne tun ka ɲininkali t'o la mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn an y'a dɔn a y'a faamu mais a diyara ye tan de k'ale ka ɲininkali yɛlɛma k'a jaabi ta voilà parce que yɔrɔ mun don temps bɛrɛ t'an bolo ka ɲininkali kɛ temps ba b'ale bolo n'ale ye ɲininkali kɛ an tɛna ɲininkali kɛ tugun parce que o tun ye ɲininkali labanw ye donc ale tun bɛ ka jaabi labanw de di polémique tɛ yen kuma sabanan kɛra n ko a yɛrɛ ka kuma la kalo tile 24 ni fɛn ma sɔn a ma CEDEAO ma sɔn a ma ne ko mun b'a kɔfɛ est ce que birina wɛrɛ b'a bolo fɛɛrɛ wɛrɛ b'a bolo c'est à dire que plan B b'a bolo wa n ka k'o ɲɛfɔ an ye an bɛna bɔ CEDEAO de kɔnɔ donc a bɔra de la ko plan wɛrɛ t'ale bolo